Hello mga kachika! So natay istoryahan karon sa layo nga lugar sa US na ay usa ka bata ang pangalan si Tuto. Hilig kayo siya glaag unya daghon kayo pangutana. Usa ka adlaw ning bisita siya sa statwa sa sikat nga statwa sa Liberty. Uban iyang pamilya, iyang mama o papa, tungod sa iyang kakulit o ka-excited. Nasulod siya sa usa nga makalingaw na pahinatubo na makatawa sa tanan. Pero bisan puno og katawa ang ilang adlaw, nakat-on gyapon si Tuto sa importante nga leksyon. Sige ha, atong paminawon. Usa ka adlaw ning adto si Tuto sa USA. Uban sa iyang mama ug papa, mutan-aw sa sikat nga Statue of Liberty. Pakakita ni Tuto sa dako kayong rebulto ning ingon dayon siya. Ma, ngano mo gikapoy man siya? Gikapoy ni siya tindog ba? Pero ni TLB, sumauto, nagkatawa iyang mama o papa. Engon iyang papa nga, dili na pwede Tuto, kay dako kayo na. Pero si Tuto, gihan jud kaayo. Kabaw ka sa iyang gibuhat, dagan siya sa padung sa rebulto, samtang nagdala og hotdog. Wow! Sumauto sa iyang pagdagan, so wala siya kabantay nga iyang sapatos natangtang. Unsay nahitabo, nalagobo. Kay natumba siya, iyang hotdog nalupad. Kaya nang greet siya sa Nagtanaw na lang siya sa mga tao niya gikatawan. Luya ni Tuto Unya dali-dali kayo ni tindog si Tuto. Unya ning ingon dayon siya ay dili day ko makalingkod sa liborto. Pero pwede ra ko mukain og lain hotdog. Sumatot. Gikatawan na lang siya sa iyang mama o papa. Unya namalik naman sila og lain hotdog. So ang leksyon ayaw pagdali-dali o paminawa pirme ang tambag sa ginikanan. Perfect! Ug masayop ka, unya kataw ilang unya padayon. So mauro to mga kachika, bye-bye!